अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जोया ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के फ़ीचर जो कि फ़ेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग ने मुतारिफ़ करवाए हैं और बड़े ही ज़बरदस्त फ़ीचर हैं कि जो आजकल हमारी ज़रूरियात है एंड उसके मुताबिक जो है वो इन फ़ीचर्स को मुतारिफ़ करवाया गया है और बहुत जल्द ये फ़ीचर जो हैं वो हर किसी व्हाट्सएप के इस्तेमाल में होंगे और हर वो सारिफ जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है और वो चाहता था कि ये फ़ीचर जो हैं वो व्हाट्सएप में होने चाहिए। तो इस परेशानी को जो है वो अब फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के बानी ने जो है वो दूर कर दिया है और इन फ़ीचर्स को जो है वो व्हाट्सएप में इंस्टॉल कर दिया है और वो बहुत जल्द ये फ़ीचर जो हैं वो हर सारिफ यूज़ कर सकेगा। वो क्या फ़ीचर्स हैं, कैसे उनको इस्तेमाल करना है और कब से जो है वो ये फ़ीचर्स व्हाट्सएप में इंस्टॉल हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि हम जो भी बात व्हाट्सएप पे करते हैं, कोई ऐसी बात जो कि नहीं करनी चाहिए, अगले को बुरी लगती है, या इस हवाले से और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम नहीं चाहते होते कि हमारे जो स्क्रीनशॉट हैं वो वायरल हों। तो हम बड़े मुहतात होकर बड़े जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो उस गुफ्तगू को भी करते हैं, क्योंकि हमारे जहन में एक डर होता है कि कहीं हमारी चैट की जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो वायरल ना हो जाए। तो इस हवाले से जो है वो व्हाट्सएप ने एक बड़ा ही अच्छा फ़ीचर मुतारिफ़ करवाया है। मार्क ज़ुकरबर्ग की जानिब से इस फ़ीचर को जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया गया है और ये कहा गया है कि अब आप किसी भी नेक्स्ट पर्सन से जब व्हाट्सएप पर चैट करेंगे और आपको ये डर होगा कि कहीं वो मेरा स्क्रीनशॉट वायरल ना कर दे, तो अब कोई भी वो दूसरा शख्स जो कि आपकी चैट का स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी सोशल मीडिया पर वायरल करता था या पोस्ट करता था, अब ऐसा नहीं कर सकेगा। क्योंकि व्हाट्सएप ने एक प्राइवेसी मुतारिफ़ करवाई है कि आपकी चैट का जो स्क्रीनशॉट है वो अब कोई भी शख्स नहीं ले सकता और ना ही उसको जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरी जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उस पर जो है वो उसको नहीं लगा सकता। तो नाज़रीन, सबसे पहला तो ये फ़ीचर था कि स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल नहीं हो सकते, कोई भी आपकी चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। अगर वो कोई दूसरा शख्स जिसके साथ आप चैट कर रहे होंगे, अगर वो आपकी चैट का स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा तो आपको फ़ौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर मौसूल होगा। जैसे कि इससे पहले स्नैपचैट पर हमें तस्वीर का जो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं या चैट का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हमें स्नैपचैट जो है वो फ़ौरी तौर पर इसका फ़ीचर जो उसका नोटिफिकेशन था वो हम तक पहुंचाता था कि इस शख्स ने आपकी चैट का स्क्रीनशॉट लिया है या आपकी तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया है। तो फ़ौरी तौर पर हमें पता चल जाता था कि जी ये सब कुछ हो रहा है, तो वो हमें पता चल जाता था और हम उससे पूछते थे कि हाँ भाई, आपने मेरी चैट का स्क्रीनशॉट क्यों लिया या तस्वीर का स्क्रीनशॉट क्यों लिया। तो ये पहला फ़ीचर था। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ने जो है वो एक पहले भी एक फ़ीचर मुतारिफ़ करवाया था जो कि तस्वीर से मुतालिक था कि आप जब किसी को अपनी तस्वीर शेयर करते हैं, ख़वातीन के लिए ये फ़ीचर बड़ा ज़बरदस्त था कि जब आप किसी को अपनी तस्वीर सेंड करते थे तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाता था कि आप इस तस्वीर को फॉर लाइफ टाइम सेंड करना चाहते हैं या आप सिर्फ इसको एक बार के लिए सेंड करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप एक ऑप्शन पर सेलेक्ट करके आप उस तस्वीर को नेक्स्ट पर्सन को सेंड करते थे तो वो तस्वीर जो है वो सिर्फ एक बार ओपन होती थी और उसके बाद जो है वो ख़ुद ही जो है वो गायब हो जाती थी और आपको उसको डिलीट भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब उसमें जो है वो व्हाट्सएप ने मज़ीद फ़ीचर मुतारिफ़ ये करवाया है कि अगर आपने उस तस्वीर को किसी को सेंड किया है, वो तस्वीर पहले जो है वो अगर स्क्रीनशॉट उसका लिया जाता था तो वो आपको पता नहीं चलता था। लेकिन अब ये भी फ़ीचर जो है वो उसमें ऐड कर दिया गया है कि जब आप किसी को तस्वीर सेंड करेंगे तो उसके बाद से जो है वो उसका स्क्रीनशॉट अगर कोई लेने की कोशिश करता है तो वो स्क्रीनशॉट का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक फ़ौरी पहुंचा दिया जाएगा। आपको किसी भी किस्म का जो है वो डाउट नहीं होगा कि उस पर जो है वो उसने नेक्स्ट पर्सन ने जो है वो आपकी जो तस्वीर है उसका स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया।
تو اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا اچھا جو فیچر ہے وہ متعارف کروا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو 2 فیچر متعارف کروائے گئے ہیں فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کی جانب سے، تو ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ان فیچر کو جو ہے وہ مزید سیکیور بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا جو ہے وہ خوبصورت اور اچھا فیچر، اس سے پہلے جو ہوتا تھا کہ واٹس ایپ پر جب ہم آن لائن ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ دوسرے وہ شخص جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں وہ دیکھیں کہ ہم آن لائن ہیں یا نہیں ہیں، جیسے کہ آپ کا ایک پہلے سے سٹیٹس، جب آپ سٹیٹس واٹس ایپ پر اپڈیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ کیا آپ ایوری بڈی کو سین کروانا چاہتے ہیں، کیا آپ ان مخصوص افراد کو یہ سٹیٹس دکھانا چاہتے ہیں، یا صرف ایک شخص کو آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ کس کو میرا واٹس ایپ سٹیٹس جو ہے وہ شو ہو۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب فیس بک اور واٹس ایپ نے جو ہے وہ ایک اور بہت اچھا فیچر جو ہے وہ متعارف کروایا ہے کہ جب آپ آن لائن ہوتے ہیں تو آپ کے جو مزید دوسرے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ آن لائن ہے لیکن آپ کو رپلائی نہیں کر رہا۔ آپ اس حوالے سے بڑے اریٹیٹ ہوتے کہ ہم کیوں جو ہے وہ ہر کسی کو آن لائن شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب واٹس ایپ نے جو ہے وہ آپ کی یہ مشکل بھی بالکل آسان کر دی ہے، اور یہ فیچر بھی متعارف کروا دیا ہے کہ جب آپ آن لائن ہوتے ہیں تو آپ ایک پرائیویسی سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کن افراد کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن ہیں، کن افراد کو آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن نہیں ہیں، چاہے آپ آن لائن ہوں یا آپ آن لائن نہ ہوں۔ تو آپ اس پرائیویسی کے ذریعے جو ہے وہ سیٹ کر سکیں گے کہ آپ صرف اس شخص کو آن لائن شو ہو رہے ہوں جس سے آپ بات کر رہے ہیں، باقی جتنے بھی افراد ہیں وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں کہ آپ آن لائن ہیں یا آپ آن لائن نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب جس طرح آپ سٹیٹس کی جو پرائیویسی ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اب آپ آن لائن ہونے کی بھی جو پرائیویسی ہے اس کو سیٹ کر سکیں گے۔ تو ناظرین، یہ 3 فیچر تھے جو کہ جو فیس بک اور واٹس ایپ کے بانی ہیں مارک زکربرگ، ان کی جانب سے متعارف کروائے گئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگست کے مہینے سے ہی جو ہے وہ اس کو انسٹال کرنے جا رہے ہیں۔ تمام واٹس ایپ پر جو یوزر ان کے واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں ان تمام واٹس ایپ میں جو ہے وہ یہ فیچر انسٹال کر دیا جائے گا، اور جلد ہے وہ ان کو استعمال کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی جو ہے وہ اس طرح کی پرائیویسی کو جو ہے وہ سیکیور کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی صارف ہیں جن کو واٹس ایپ اور فیس بک استعمال کرتے ہوئے کچھ پرائیویسی کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اور یہ ان کی جانب سے بڑی ریکویسٹیں آتی تھی، بڑی جو ہے وہ اپلیکیشنز بھی دی جاتی تھی کہ یہ فیچرز جو ہیں وہ متعارف ہونے چاہیے، اور ان پر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام بھی کیا جا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ فیچر جو ہیں وہ ہمارے صارفین کو بہت پسند آئیں گے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے جو ہے وہ اگر کوئی اور بھی مزید اپڈیٹس آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک اپنے میزبان حسن علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔